Nam. Before mo sleep, yung sa may buhaton, kung mo sleep na. Atas. Ama. Nam. Mag-pray. Please like pray. Saan pag-pray? Ikaw matulog na. Ayaw baca gitu. Sige na. Pag-pray sila. Two level two. One, sing, Latin, one. Pag-pray sila count. One. Sunod. Pag-pray sila count. Balik. Pun. Balik ba? Pun, apa dah boy? Apa dah? Pag-pray sila pray lang dito. Tayo. Nam. Terus mo ng eyes. Nam. Bye. Ayo. Pag-pray sila answer. Kamu. Parang nag-pray para makabalo sila. Sige na. Guys, buwan mo pray ni Isaiah. How to pray. Hello. Sige na. Saan Bye. pag-pray? Bye. Ay, asa baba? Wala pa man. No. Pagdoy na sad sila friend. Sing. Kung saan mo i-sing? Jesus loves me. Sige, go. Jesus loves me. For the Bible tells me so. Terus sana. Kinaminaw sila ni mo. Terus sana. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Susunod. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Uy, sige na. Bye guys. Nyonya. Ha? Ring go away. Ayun, nalagtis na. Sige na. Ring go away na. Ring. Iyo. Bye guys, Nay. Ay, Bye guys. ayaw.